नवजीवन अनाथ आश्रम गायत्री परिवार पक्षर पोशाक बंटन। गजपति जिला पारलाखेमुंडी स्थित नवजीवन अनाथ आश्रम आज शनिवार दिन 11टा बेले गायत्री परिवार पक्षर अनाथ पिलामानंकु पोशाक बंटन करा जायछि। नवजीवन अनाथ आश्रम बहु छात्री एवं असहाय वृद्धा माने आश्रय नहीं रोहुथिबा बेले आज गायत्री परिवार पक्षर सेमानक लागि वस्त्र प्रदान करिसेंती। एथिसह उक्त अनुष्ठान ठारे एक सभार आयोजन करी पिलामानंकु निज जीवन चर्चा एवं निज भविष्य किपरि गढ़िबे से नहीं अतिथि माने बुझाइथिले। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ରଜନୀକାନ୍ତ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପ କାରାଗାରର କାରାପାଳ ଶ୍ରୀ କାମାକ୍ଷା ପ୍ରସାଦ ପତି, ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଶାଖା ତରଫରୁ ସନ୍ତୋଷ ଗନ୍ତାୟତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।